नाजरीन, इस प्रोग्राम के अंदर मैं अक्सर ये बात करता रहता हूँ कि इन दिनों हमारा रीजन हिस्टोरिकल टाइम से गुजर रहा है और अगले कई डेकेड्स का यहाँ पर एक नक्शा बनता हुआ नजर आ रहा है। एक टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री का जिससे हम आजकल गुजर रहे हैं। पुराने जो अलाइंसेस थे, पुराने जो जियोपॉलिटिकल डिजाइन्स थे, वो बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। इसकी जगह पर नए नए अलाइंसेस बन रहे हैं, नया रीजनल ऑर्डर तुलू हो रहा है, नए दोस्त बन रहे हैं और नए विरोधी भी बनते हुए हमें नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों के। अब एक ऐसा ही तारीखी वाकया ये हुआ है कि बांग्लादेश की फौज के जो टॉप के ऑफिशियल्स हैं, सेकंड इन कमांड जो बांग्लादेश की फौज के हैं, लेफ्टिनेंट जनरल एस.एम. कमरुल हसन साहब, इनकी सरबराही में, कमरुल हसन साहब की सरबराही में बांग्लादेशी मिलिट्री का टॉप का जो डेलीगेशन है, आपको पता है ये कहां पहुंचा है? पाकिस्तानी मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स में, जीएचक्यू के अंदर, जनरल हेडक्वार्टर्स जो है पाकिस्तानी मिलिट्री का, वहां पर बांग्लादेशी मिलिट्री के टॉप के ऑफिसर्स पहुंचे। बड़ा वार्म वेलकम उनका किया गया और वहां पर जो बातें हुई हैं वो बहुत ही गौर तलब है। इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये दोनों मुल्क स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा अखबार है दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून, वन ऑफ द टॉप न्यूज आउटलेट्स इन पाकिस्तान, इन्होंने आज रिपोर्ट किया है 15 जनवरी को, सीनियर बांग्लादेश जनरल इन पाकिस्तान ऑन अ रेयर विजिट, लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन होल्ड सेपरेट मीटिंग्स विद आर्मी चीफ एंड चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। और इसमें उन्होंने कहा कि अ टॉप बांग्लादेशी मिलिट्री ऑफिशियल इज ऑन अ रेयर विजिट to Pakistan and visited the general headquarters in GHQ in Rawalpindi on Tuesday to hold meetings with Pakistan military leadership. Lieutenant General S.M. Kamrul Hassan, Principal Staff Officer PSO of the Armed Forces Division of Bangladesh, who is the second in command, is the first top Bangladeshi general to have traveled to Islamabad in many years. ये बात जहन में रखिएगा कि बांग्लादेश के हवाले से पाकिस्तान में चाहे अपोजिशन की पार्टियां हों, यानी इस वक्त अगर आप देखें तो इमरान खान अपोजिशन में है ना, सबसे बड़ी पार्टी उसकी है, चाहे उसकी पार्टी हो, चाहे हुकूमती पार्टियां हो, ये शहबाज शरीफ वाले, आसिफ जरदारी, जो भी है, मौलाना फजलुर रहमान, जितनी भी पार्टियां हैं पाकिस्तान की, कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है जो ये ना चाहती हो कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग टाइज होने चाहिए। ये बड़ा रेयर होता है वैसे पाकिस्तान के अंदर। मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से आपको नुक्ता नज़र में, पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस नजर आता है पॉलिटिकल पार्टियों के, लेकिन दो तीन मामलात ऐसे हैं जहां पर सारी पार्टियां एक होती हैं। मिसाल के तौर पर चाइना के हवाले से सारी की सारी पार्टियों का नुक्ता नज़र सेम है, पॉइंट ऑफ व्यू सेम है, सऊदीज के हवाले से सेम है, तुर्की के हवाले से सेम है, बांग्लादेश भी इसी क्लब में आता है। ये बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि बांग्लादेश के हवाले से बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट्स पाए जाते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के अंदर भी। ये उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं जहां पर चाइना, सऊदी अरब, ये नॉन कंट्रोवर्शियल जो कैटेगरी है, यानी जो सब चाहते हैं कि इनके साथ अच्छे टाइज होने चाहिए, बांग्लादेश इज आल्सो वन ऑफ देम। लेकिन फायदा बांग्लादेश नहीं उठा रहा था। 15 साल हो गए, लेकिन शेख हसीना ने टाइज डाउनग्रेड किए रखे थे, बल्कि 15 साल से ज्यादा अरसा हो गया। बेसिकली डिफेंस के हवाले से बड़ी अच्छी पार्टनरशिप दोनों मुल्कों की बन सकती थी, लेकिन ब्रेक लगाया गया था बिकॉज ऑफ इंडिया। अब इसमें जो बातचीत की गई है उसमें एक हिडन मैसेज न्यू दिल्ली के लिए है। पाकिस्तान का जो ISPR है, वैसे दोनों मुल्कों का जो मिलिट्री का जो शोबा मीडिया से डील करता है उसका नाम ISPR है। बांग्लादेश के अंदर भी उसको ISPR कहते हैं, यहां पर भी उसको ISPR कहते हैं। तो पाकिस्तान के ISPR ने जो एक प्रेस रिलीज जारी की है इस दौरे के बाद, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब उसमें क्या क्या बातें की गई हैं ये दिखाने के लिए मुझे इंडियन न्यूज आउटलेट्स दिखाना पड़ेंगे। पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट्स में उतना मजा नहीं है ना। इंडिया किस तरह से देख रहा है, मजा तो उसमें है ना कि वहां का मीडिया इसको किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, ISPR की प्रेस रिलीज को। बिजनेस स्टैंडर्ड ने देखे क्या रिपोर्ट किया है। पाकिस्तान बांग्लादेश आर्मीज मीट से आउटसाइडर्स कांट हार्म ब्रदरली टाइज। ये जो बाहर बैठे हुए हैं ये हमारे दोनों की जो ब्रदरली टाइज हैं, अब इसको ये हार्म नहीं कर सकते। वो दिन गुजर गए। नाउ यू कैन नॉट हार्म द ब्रदरली टाइज बिटवीन द टू आर्मीज। ये उन्होंने प्रेस रिलीज में ISPR ने कहा है। और साथ ही जो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से कहा गया है, और बांग्लादेश ने बाय द वे एग्री किया है उनकी मिलिट्री ने, कि ये वक्त की जरूरत है कि दोनों मुल्कों के दरमियान
ایک بھرپور قسم کی ملٹری پارٹنرشپ، ڈیفنس پارٹنرشپ ہونی چاہیے۔ بزنس اسٹینڈرڈ مزید کہتا ہے In a further indication of strengthening ties between Islamabad and Dhaka following the ousting of Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina, senior military leaders from Pakistan and Bangladesh held a rare high-level meeting in Rawalpindi on Tuesday. According to Pakistani publication Dawn, both sides agreed to enhance defense cooperation and collaborate on promoting regional peace and stability. The militaries referred to one another as two brotherly nations united in resisting external influences. ہم باہر کے کسی بھی انفلوئنس کو مل کے ریزسٹ کریں گے. تھوڑا کہا زیادہ سمجھا، یہ وہ والا حساب کتاب ہے. ٹو ہوم اٹ میں کنسرن، جو بھی شترو ہے، اینیمیز، ویرودھی، جو بھی سمجھ لیں، یہ ان کے لیے کہ جو زبردستی اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ان کے خلاف یہ دونوں مل کے ریزسٹ کریں گے اس ریجن کے اندر. آگے وہ مزید ایک امپورٹنٹ بات رپورٹ کر رہے ہیں کہ دی ملٹری لیڈرز ریپورٹڈلی emphasized the significance of a resilient partnership between the two countries and agreed to undertake joint efforts to address regional security dynamics. یہ اسٹریٹجک کوآپریشن کی طرف صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ دونوں ملک جا رہے ہیں اسٹریٹجک کوآپریشن، اور وہ بھی کافی ڈیپ لیول کی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جہاں ڈیفینس آتا ہے نا تو وہاں پر پھر آپ یوں سمجھیں کہ ٹائز جو ہوتے ہیں وہ ڈیپ اسٹیٹس کے درمیان ڈیولپ ہوتا ہے. The Chief of Army Staff and the PSO underscored the importance of a stronger defense relationship, emphasizing that the enduring partnership between the two brotherly nations must remain resilient against external influences, the ISPR stated. وہی جو پروگرام کے شروع میں نے بات کہی کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر صف بندیاں ہو رہی ہیں، فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے اگلے کئی ڈیکیڈز کی. یہ بھول جائیے کہ 2-4 ڈیکیڈز کی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے. لانگ ٹرم پلاننگز ہو رہی ہیں، اگلے کئی ڈیکیڈز کی صف بندیاں ہو رہی ہیں، اور اس حساب سے الائنسز بن رہے ہیں. نیچرل الائنسز بن رہے ہیں، ان نیچرل جو الائنسز تھے وہ ٹوٹ رہے ہیں. بنگلہ دیش اور انڈیا کا الائنس ان نیچرل تھا، ایکسپیرینس کر بھی لیا لوگوں نے، اوور دا پیریڈ لوگوں نے ایکسپیرینس کر بھی لیا. فائدہ کوئی نہیں، نقصان ہی نقصان، ایسا الائنس تھا. بنگلہ دیش کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو نقصان ہی نقصان ہے. اگر آپ فائدہ گنوائیں تو آگے سے وہ یہ فائدہ بتاتے ہیں کہ آلو دے رہے ہیں آپ کو، ٹماٹر دے رہے ہیں آپ کو ہم رائس دے رہے ہیں، اس طرح کے فائدے. اب یہ کوئی فائدے ہیں؟ فائدہ تب ہوتا ہے جب ایکولیٹی ٹائز کے اندر ہو، تب فائدہ ہوتا ہے. یہ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے. آپ ان کو ڈالر دے رہے ہیں، وہ آگے سے آپ کو ٹماٹر دے رہے ہیں. لیکن جو اسٹریٹجک یہاں پر معاملات تھے، مثال کے طور پر بنگلہ دیش کی ملٹری کو زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا اس سارے عرصے کے دوران، نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ آپتی دکھائی جا رہی تھی. اگر آپ نے ملیٹرلی اسٹرانگ ہونا ہے تو ہمارے ذریعے ہوئیے. رشیا سے بھی ویپنز لے رہے ہیں تو ہمیں دیجیے اس کی مینٹیننس کے ٹھیکے، ہم آپ کو مینٹین کر کے دیں گے. رشیا کے اکوپمنٹس، اس طرح کے معاہدات انڈیا ان سے کر رہا تھا. ان نیچرل الائنسز، پانی کا مسئلہ تو وہ ادھر کا ادھر رہا اتنے ڈیکیڈز تک، بارڈر کلنگ کا مسئلہ تو وہ ادھر کا ادھر رہا. کوئی سیریسنیس نہیں، کوئی سنجیدگی نہیں، بس ایسا ہی ٹیکنگ فار گرانٹیڈ والا معاملہ انڈیا کی طرف سے رہا. اور اس کا پھر خامیازہ میں سمجھتا ہوں کہ نیو دلی کو بھگتنا پڑا ہے. اور اس وقت جو الائنسز فارم ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں نا، چائنا پاکستان کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ، بنگلہ دیش چائنا کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ، پاکستان ٹرکی کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ، بنگلہ دیش ٹرکی دونوں کے درمیان اگین اسٹرانگ اسٹریٹجک پارٹنرشپ. تو ان دونوں ملکوں کے درمیان پھر دوریاں کیوں تھیں ان دونوں آرمیز کے درمیان، جبکہ ان دونوں کے جو کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں وہ سیم ہی ہیں، ایک ہی ہیں دونوں کے. لہذا اس الائنس نے بننا ہی بننا تھا، اور اب میرے خیال سے دا گیم از اوور فار نیو دہلی.